Wow, lihat teman-teman, mobil pick up. Wih, keren, kita simpan ya. Wow, lihat teman-teman, ternyata masih banyak lagi mainan kendaraan di sini. Wih, keren. Oke teman-teman, kita simpan dulu ya. Keren. Wih, lihat teman-teman, pesawat terbang. Wih. Mantul sekali ya. Wow, lihat, mobil sedan. Mantul surantul. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, mobil pemadam kebakaran. Keren. Wow, lihat, mobil Tamiya. Mantul. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, mobil Bumblebee. Lady, which key is this? And will the door open? Can I open the door? Is it Mantul ya. Wow, lihat, mobil balap. Oh, down right there. Whoa, Kirk Busch. Yeah. Surprised Joey Logano. 98 is Johnny Sauter this week. Here comes Junior. How about a three-way race for the lead? Keren. Widih widih, lihat teman-teman, ada loader juga. Keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman, pesawat terbang. Mantul. Wih, lihat teman-teman, mobil pemadam kebakaran. Mantul sekali ya. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, motor GP. A super performance, a 141.567. That looks like it's game over in that really dramatic conclusion. Keren. Wow, lihat, mobil sedan. Keren ya. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, mobil eskavator. Mantul surantul. Wow, lihat, mobil dump truck. Mantul. Wow, lihat teman-teman, mobil truk tangki air. Keren sekali ya. Wadidaw wadidaw, lihat teman-teman, mobil polisi.
mobil dump truck. Mantul sekali ya. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, ada loader juga. Keren. Wow, lihat, mobil balap super merah. Wih, keren sekali ya. Wow, lihat teman-teman, mobil polisi. Keren. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, mobil yang terakhir besar sekali ya. Wih, keren. Mobil truk sampah. Widih, widih, lihat teman-teman, mobil yang terakhir sudah kita masukkan. Wih, mantul. Ternyata banyak sekali ya teman-teman mainan yang sudah kita kumpulkan. Wih, keren. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.